عسلامة دكتور إيمان فحنو. Stéphano. Donc, c'est Aïda Albert, coach de vie. Et je suis vraiment ravie aujourd'hui de, de discuter et d'aborder un sujet, à mon avis, très important pour la vie d'une maman d'une manière générale, d'une femme et d'une maman essentiellement. Parce que c'est quelque chose اللي احنا نمروا بها حياتنا كامله. En tout cas, de par mon expérience personnelle ou la expérience professionnelle, les personnes اللي نشوفهم que j'accompagne et tout ça, اللي يرجع ديما معناها j'arrive pas à gérer, je suis débordée, ما نجمتش, je me sens mal, je me sens bloquée, ما عرفتش نعمل, et voilà. Donc certainement certainement كل واحد باش يعبر عليه بطريقته. فما شكون يعبر عليه بالكلام، فما شكون يعبر عليه معناها au niveau du corps. Donc ساعات c'est le corps qui parle. Et à un certain moment on se dit voilà, c'est comme ça, هيك هي الدنيا. Et après, bien sûr, quand اللي نلقاو رواحنا نحكيو كيما هكا, on va s'engouffrer dans la souffrance. Et la souffrance, elle est là, elle est présente. معناتها ماهيش حاجة اللي احنا نجموا نتغاضاو عليها. Oui. Bon, finalement, euh, la souffrance, c'est pratiquement un chemin qu'on a choisi de suivre. On a choisi la souffrance parfois parce que vraiment on s'est éloigné de ce que nous sommes vraiment. En tant que maman, voilà, en tant que conjoint, voilà, en tant qu'une simple femme dans la société ou un homme. Nos causes de souffrance sont pratiquement les mêmes. Et ça se traduit bien sûr au niveau de notre éducation et notre relation avec nos enfants. finalement المشاكل اللي تعترضنا مختلفة على حسب النوعية متاع الشخصية متاعنا، على حسب النوعية متاع القناعات متاعنا و les croyances en français. والسوفرانس هذيا نجموا باش نوصلوا نهار من نهارات نتخلصوا منها إذا كان نعرفوا علاش احنا تصرفنا هكايا وعلاش صغارنا تصرفوا معنا هكايا، خاطر سي pratiquement une conséquence. Les causes créent les conséquences. وعلاش صغارنا جاو للدنيا هذه جوستومون هما جاو على خاطر فما حاجة فينا، حاجة في داخلنا احنا ما نجمناش نشوفوها، وهما جاو باش يوريوها لنا. ce sont notre miroir. الأمهات الكل كي تتلمد باش تقعد تشكي، فما واحدة باش تقول أنا تعبت إبويزي، شبيني نعمل في كل شيء، أنا من الخدمة للصغار الماعون للقراية، زعما علاش أنا جو سوي إبويزي، شبيني كان أنا d'être parfaite. نحاول نرضي الناس الكل. Voilà. Et finalement, ونوفق بين كل شيء. Et finalement, ils sont pas contents. Bah oui, bien sûr, ils sont débordés. عليه حتى واحد بيه reconnaissant اللي نعمل فيه هنا الكل، عليه زعما هذا الكل أنا ما عنديش حظ في الحياة. قد ما نعمل حتى شيء ما يعجب. عزيزتي لا، مش ما عندكش حظ في الحياة، ما أنت حبيت هكا. عليه حبيت هكا أنت؟ حبيت هكا على خاطر système de croyance en fait. هو اللي حب. فوالا فما سيستم أنت تكونت بيه من أنت صغيرة، خليك تفهم أنه في الدنيا هذية يلزمك تعمل كان على روحك، تنجم تعمل على حتى حد. في الآخر الدنيا ما تحلى كان شي وقت أنت تبدأ أخفات، يعني ما عندكش حق باش تغلط، ما عندكش حق باش تقول أنا تعبت، ما عندكش حق باش تقول يزيني أنا اليوم باش نتلهى بروحي، أنا اليوم ما عنديش وقت لحتى حد بخلاف لي أنا. Donc finalement tu n'as pas le droit d'être un humain, c'est tout. Tu veux créer حاجة اللي هي surhumaine ما تغلطش، aucun droit à l'erreur، يعني parfaite construction en fait هي حاجة et c'est une illusion. وإحنا نجريو في جرتها كل نهار معناتها كل مرة pour l'aboutir. Et justement, à mon avis, c'est changer son regard par rapport à la souffrance. C'est là où ça commence en fait. La guérison commence par là. C'est changer son regard, sa perception par rapport à la souffrance. Parce que justement, parmi les choses qu'on a appris, c'est que voilà,
c'est pas bien de souffrir ou c'est interdit de souffrir et il faut que je fasse tout pour ne pas sentir cette souffrance-là. Alors que si on commence à questionner ça et à l'accepter et à changer son regard à la souffrance, on va comprendre que la souffrance, c'est le professeur et la sagesse, c'est la leçon en fait. Oui, هذايا زاد موجود في الدين متاعنا. احنا نقولوا ما ابتلاك الله الا لانه يحبك. الابتلاء هو شرعنا في الحياه، لانه اللي ما نجموش نتعلموه avec la sagesse, نتعلموه avec la souffrance. Ouais. La souffrance, ça témoigne d'une prise de conscience. Quand quand vraiment on se dit que ça va pas, que ça doit changer, ça veut dire que à l'intérieur de nous, il y a cette voix qui appelle, qui dit change, change, ça ne te convient pas. Bon, احنا حبينا انا وعايدة نعملوا des petites vidéos comme ça باش نحسوا انه الامهات مش وحدهم، احنا nous sommes des mamans، عدينا بفترات النوع هذايا وما كناش نعرفوا اللي المشكله موجوده فينا مش في صغارنا، المشكله موجوده فينا ماهيش في علاقاتنا. العلاقات اللي نعيشوا فيها احنا اللي نحددوها، والنوعيه نتاع التصرفات نتاعنا هي اللي تجلب لنا نوعيه محدده من العلاقات. كيما المراه هذه اللي تجري باش تكون بارفيت alors que احنا نعرفوا الكلنا اللي le parfait n'existe pas et finalement quand on est en paix tout est parfait. السلام الداخلي هو en fait c'est la perfection même. Et puis toutes les relations qu'on vit reflètent en fait notre relation avec nous-mêmes en fait. Une fois on se donne le temps et on se donne l'occasion pour mieux voir et mieux se connecter avec soi-même et voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, quelle relation j'entretiens avec moi-même. À ce moment-là, je vais comprendre pourquoi je vis des relations autour de moi de cette manière-là. Et je comprendrai que j'ai le comment dirais-je, le volant. En fait, je reprends la responsabilité et le volant de ma vie. Et c'est juste une bénédiction, en fait, de se rendre compte de ça et de prendre conscience de ce privilège et cette puissance, en fait, qu'on en a tous à l'intérieur de nous. Donc, rendez-vous, Donc, rendez-vous tous les samedis à 17h في برج قلال pour باش نحكيو على المواضيع هذه الكل. On va partager notre propre expérience et l'expérience, les expériences qu'on a appris. Bien sûr, les échanges avec les personnes qui vont assister enrichit encore le débat. C'est une dynamique en fait, c'est une énergie de groupe, c'est une dynamique qui va créer cette ambiance de bienveillance et de développement. Voilà. Donc c'est la même chose. نهار السبت ان شاء الله 5 متاع العشيه في برج القلال، كل نهار سبت باش نحكيو كان في المواضيع هذه. كانك تحب تكون بارفيت راهو باش تلقى الاجابه، كانك ما تلقاش الوقت وتحس روحها ديبوردي ان شاء الله نوصل الاجابه زاده، وكانك تحس روحها مقصره وديما الكولبابيليز وتحس اللي الكوموند فلتت من يديها واللي اولادها هما اللي يديريجيو في الدار، زاده كيف ان شاء الله باش تلقى الاجابه. دونك اجاو بحدانا وان شاء الله on va passer de très bons moments.